नमस्कार. आयजच्या सुंदरशा गोवा कॅज्यू फेस्टिवलाचे आयज तिसरो वर्स आनी आयजचे आमचे प्रमुख पावणे गोंय राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांगा उपस्थित माझो मित्र बाब रोहन खंवटे, हांगा आमचे आमदार बाब प्रवीण आर्लेकर, उल्हास तुयेकर, गणेश गांवकर, श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, प्रेमेंत शेट, आमचे PCCF श्री कमलजी, आमचो नंदकुमार आणि आमचे हेबळेकर जे GM हा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जे हांव चड वेळ घेना. आय डोंट वॉन्ट टेक मच टायम. आय जस्ट वॉन्ट टू थँक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर एंड आवर ऑनरेबल चेअरमन of the GFDC, Dr. Divya Rade. Honorable Chief Minister has been kind enough right from the first year to having come on stage, and when we made a request to Honorable Chief Minister, which was made by the GFDC chairman, for declaring this as a state festival. I would also like to thank Honorable Chief Minister that all the support that he has given. But it's a unique concept and which Honorable Rohan Khauté, Honorable Minister for Tourism, has been also supporting. Actually, I was just listening to Honorable Minister and Chairman GFDC and about the initiatives of all the members of the Salset Panchayat for taking this initiative forward of planting these cashew saplings and coming up with this new concept. हे सगळे आमी केन्ना केन्ना आमी सगळे फंक्शनाक उलोवन वयतात, पण तेजे उपरांत इन रियलिटी ह्यो सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाक म्हाका दिसता आयज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी खूश आसतले, कारण ते सदां म्हणटा आत्मनिर्भर भारत अँड स्वयंपूर्ण गोवा. म्हाका दिसता ते आयज तुमचे आमी जे उलयताले आतां ते सिल्वन म्हणून आयज तेणी जे कॅज्यू कॉर्पोरेशनाचे जे प्लांटेशन आशिल्ले ते प्लांटेशनांतले जे तुमकां तेजो एक प्रोडक्ट गावतालो, त्या प्रोडक्टाचो कॅज्यू डेव्हलपमेंट आमचे गोवा कॅज्यू डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान ते परत एकदा शेतकऱ्या कडल्यान विकते घेवन ते प्रोसेस करून विकपाचो जो प्रयत्न केला. म्हाका दिसता हे खरें बरें इनिशिएटीव. नाल्यार लोकांक योग्य तो दर जो गावनासलो पयलीं ते योग्य दर गावता आनी आमचे एक ऑर्गेनीक वेगळ्या तरेचो प्रोडक्ट कॅज्यू कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान चेअरमनान इनिशिएटीव घेवन म्हाका दिसता हे मुख्यमंत्रीचे जे विजन आहा, मुख्यमंत्रीचे विजन जे आमचे आत्मनिर्भर भारत एंड स्वयंपूर्ण गोवाचे आनी देशाचे प्रधानमंत्र्याचे विकसीत भारताचे ओवरऑल कन्सेप्टान ते फिट जाता. आयज ह्या माध्यमांतल्यान जायते कॅज्यूचे वेगळे तरेचे प्रोडक्ट्स आनी वेगळ्या तरेच्या लोकां मदीं एक पॉप्युलरायज करपाचो जो प्रयत्न कॅज्यू कॉर्पोरेशनान केल्ले आसा, त्यांचे चेअरमन डॉक्टर दिव्या राणेच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्या गोष्टी आनी मेन म्हणजे आमचे मुख्यमंत्री सहकार्य केल्या उपरांत म्हाका दिसता की खुबशे गोष्टी गोवा कॅज्यू कॉर्पोरेशनान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आयज चड वेळ न घेता बाब रोहनान सांगलें की फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनान मातशें प्रोएक्टिव्ह फॉरेस्ट डेव्हलप मिनिस्ट्री हांव कमलजी आमचे PCCF बसल्यात आनी आमचे मंत्री बाब रोहन खंवटे जे ट्युरिजम मिनिस्टर आसा, लोकांक वेगळ्या तरेन फॉरेस्टान एक वेगळ्या तरेची एंट्री दिवन एक वेगळ्या तरेचे एक आकर्शीत करून घेवपाक आनी वेगळ्या तरेचे फेसिलिटीज ते उपलब्ध करून दिवपाक म्हाका दिसता आमचे कडल्यान तरी नोडल एजन्सी गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक आमी अपॉयंट करपाचो आमी सांगलेलें आसा. ते बाब रोहन खंवटेक बरोबर घेवन एकत्र येवन एक वेगळ्या तरेचे एक ट्युरिजम जे डेव्हलप इको ट्युरिजम जे आमी म्हणटा फॉरेस्टाचे भितर जे कितें आमी उलयतात हे योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. फुडल्या वर्सा पयलीं हांगा जेन्ना आमी साजरो करता मुख्यमंत्रीचे नेतृत्वा सकयल आमी एक वेगळ्या तरेची संकल्पना की लोकांक दिसूंक जाय की बाबा आपूण मोले महावीर आतांच आमी उलयताले महावीरान वचून बऱ्यापैकी कॉटेजीस पासून सगळ्या तरेचे लोकांक आकर्शीत करपाक म्हाका दिसता की गोवा कॅज्यू कॉर्पोरेशन आनी आमचे बाब रोहन खंवटे योग्य तरेचे एक रोडमॅप तयार करून मागीर मुख्यमंत्री कडेन हाडून ते आमी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतले. भाशणां हांव चड आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक टू मच, but I would like to once again thank all the Panchayat members and Sarpanches from Salset who have specially come to help the Cashew Corporation to take its initiative forward. Without your support, all this would have been only on paper. But with your support, I am confident these initiatives will move forward. Thank you very much. I would like to thank all of you and I am sure you will make it a success. And whatever support that is required, we will be very happy to give it from the forest department. And we have a very dynamic PCCF who is always open to new ideas with vast experience. And I am grateful once again to Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji for having given the support that is required. And I am very happy that today's development on the stage also of manufacturing of these cashew nuts and other things, it's not only a product,
but it's also a benefit that is being passed on to the actual person who's taking all these plantations through auction from the corporation. And in addition, in line of the thinking of the Honorable Prime Minister of Viksit Bharat and Honorable Chief Minister of Atmanirbhar Bharat and a Swaympurna Goa, I would like to thank him for his presence today, from his press schedule, and also we would like to thank Shri Rohan Kaute and all my other colleagues who are on stage for having made it for today's function. And in addition, also the Chairman of Forest Corporation for having taken all these initiatives to move forward under the leadership of the Honorable Chief Minister. Thank you so much.